بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكا ينغاليك كو دوترو كما كاي ريجيم ka domini dansigi ɲadoma ani ka domini to ye waati dɔw la k'ale bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ sun ye ko yala ko bɛ taga wa. a m'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ a ka sun ŋaniya ta ani ka sun miiriya ta ka kɛ bato bolo ma baasi t'a la inshallah a bɛ baraji sɔrɔ min ye nafila sun ye. a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nafila sun ye n'a ko kɛ ala kama ni baraji ɲini kama a bɛ baraji sɔrɔ n'a di ala wa taala ye. o senfɛ fana a bɛ se ka laɲini ma n'o ye régime fanfɛla ye baasi foyi t'o la. kama sɔrɔ imam muslim rahimahullah ale ka lakala ka sahihu kɔnɔ kabini an bɛ aisha ma radiyallahu taala anha ale k'i kanto دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أريديه فلقد أصبحت صائما فأكل. أم عائشة رضي الله تعالى عنها أقول له كتب دون عليك صلى الله عليه وسلم كيوا كما كويا لا كودمن بيسو كنوا فمبي فمنا ما دموا. أم عائشة رضي الله تعالى عنها لكي كان ko foyite. subhanallah, jibril be jigila mɔgɔ min kan, kuranna be jigila mɔgɔ min kan, ala taala kumakan be jigila mɔgɔ min kan, mɔgɔ si tɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ min ka fisa ni nin tiɲɛni ye. ale le ka fisa ni adamaden kelen kelen bɛɛ ye. ale bɛ taa so kɔnɔ ka taa ɲininkali kɛ ko dumuni tɛ yen. m'u ka mɔgɔ ɲumanya sharti kɛ nafolo sɔrɔ ye, yala olu ma ni hadisa nin mɛn wa. m'u ka mɔgɔ ɲumanya sharti kɛ k'a fɔ ko n'i ka bolo kɔrɔtɛ i bɛ taa wari sɔrɔ a kɔ, yala olu ma hadisa nin mɛn wa. ala ka mɔgɔ ɲumanya ani shetana ka mɔgɔ ɲumanya kelen tɛ. mɔgɔ min ka di ala ta ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan, o le bɛ taa so kɔnɔ waati dɔ la hali dumuni tɛ yen k'a dun. o tuma fɛ dumuni sɔrɔ bali o tɛ kunnagoya tɔgɔmasere ye, bali kunnadiya ni kɔnɔgoya o bɛ sɔrɔ ala ko min b'i bolo. ni nafolo kɛl'i bolo k'i ka alamɔgɔ ye, i ye mɔgɔ ɲuman ye. ni nafolo kɛl'i bolo i tɛ alamɔgɔ ye, i ye mɔgɔ jugu ye. ni nafolo fana ma k'i bolo n'i kɛra alamɔgɔ ye, mɔgɔ ɲuman ye. ni nafolo ma k'i bolo n'i ma kɛ alamɔgɔ ye, mɔgɔ jugu ye. tumana mina si b'a ka ɲininkali kɛ sallallahu alaihi wasallam ko yala ko fɛn bɛ so kɔnɔ wa. an b'a aisha ko foyi tɛ yen. ci b'a ko sallallahu alaihi wasallam fa inni idhan sa'im, ko tuma fɛ ko ne bɛ sun na. sun donna ka sababuya kɛ a tun bɛna tile min kɛ kɔngɔ la gwansan, a ko kɔngɔ yɛlɛma ka kɛ bato ye. o tuma a bɛ se ka kɛ dalilu ye k'a fɔ régime kɛla ale bɛna tile ma kɔngɔ la le régime kosɔn. a bɛ se k'o kɔngɔ yɛlɛma ka kɛ bato ye i n'a fɔ ci b'a sallallahu alaihi wasallam a ka kɔngɔ yɛlɛma ya ɲami ma k'a kɛ sun bato ye tumana min na a ka ŋaniya ta. wallahu ta'ala a'lam. dɔ ka ɲininkali kɛ ko limamba naani nin ko n'i tugula fɛn fɛn kɔ hali n'a y'a sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ masala min na k'e sababa tigi ye, ko yala ko kuma sabatini lo wa. an b'a fɔ i ɲɛna ala taala ka fɛn fila le yira an na k'a fɔ k'an ye tugu o kɔ, o le ye kuranɛ ani haditha. ciba sallallahu alaihi wasallam a tagala ka fɛn fila to an bolo ko la an k'an bolo ko la k'an tɛ fili fiyewu. o le ye ala taala ka kuranɛba nin ye ani ciba yɛrɛ tagabolo sallallahu alaihi wasallam. o kuranɛ nin an'o tagabolo an ka diinɛ bɛ taala yɛlɛ, o le fana an ka diinɛ dalilu ye. i kɛra limamu ye cogo o cogo i ka limamuya bɛ ta kuranɛ ni hadisa le kɔnɔ. i kɛra karamɔgɔ ye ɲa ɲama i ka karamɔgɔya bɛ ta kuranɛ ni hadisa le kɔnɔ. nka tuma dɔw la dalilu dɔ bɛ se dɔ ma ma se dɔ ma. tuma dɔw la fana faamuyaw tɛ kɛ kelen ye. ni karamɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ masala dɔ la ani limamba naaniw ka ɲɔgɔn sɔsɔ masala dɔ la, an b'an kɔse karamɔgɔ wɛrɛ ma
ana kan kose dalluma na so amese ka kose dalluma famiya na loni bana ni min tani corona ni hadisa bena nyoma walma min tani usunya na nyona man bolo ke wala nga ni dalluma soro min tala an tan bolo ko wala o fobaga kala mo liman banani retoye mo na kumala ani mo ka dina fendo fo nani corona ni hadisa ma be nyoma amu yoro to ye ko toy nani corona ni hadisa abena nyoma yoro mina amma mbolo kala o yoro to la o tuma liman banani fana beti no ka kuma kan do fo ma ben kelma masala la ame flele ka na soro an ka loni sela o ma ka tarjiho ke ka tendeni ke ka flemi ka bulin ka temin ka nan ka famiya sela o ma ame flele ke ni min buli ala mbolo dallu fanfela la ma mbolo ko la ni kama ka bulin dallu le ba buliya ni kuma dogoyala nyanya mani dallu bila la kona be kuma bulin ye kuma fana warla chogo cho ni dallu bola la be ka kuma femani abo nyama fana na soro o ka nyon so masala dola ame fleli ke na soro anyira ma dallu la ma kara ma ma do lon ba la mo ka lonina no lo ka min la buli anya ma mbolo ko la afana ba la ba do ka boma o tuma fe mo be jujo ni corona ni hadithale corona ni hadithate jujo ni mo we na fala ko ala ko ta ciba ko ta sallallahu alaihi wasallam no langana mela kaba ikana foto ko karasa ko ta wal ma karasa ka fota o be ka dina mi ni amblala keri la wole ka to corona ni haditha ko o ko ta ka fo ko beiti chumo ba corona ni haditha ko te ka ta soro amma ko be family fanana o ko sahaba radiyallahu ta'ala anhum o ka corona fasara anyi na foga haditha fana wala anyi nyami ma ka lakal ka bo ciba sallallahu alaihi wasallam o ko sa ne corona ni haditha famiya ya famiya ka be sahaba ka family chuya ma ani mo nyima temeno na fo ko asalafu salih mo nyima temeno ka family chuya yiji ka family fana yebbe umma no kala be sababa ma wallahu ta'ala a'lam doka ni galike koni muso min furula furunin kɔfɛ ana langinamaya ka fɔ ka kɔnɔma tun ko kiti bɛ di an b'a fɔ ɲɛna kiti fila b'a la a fɔlɔfɔlɔ o le ye furu min sirila o ye yala furu tɔgɔ bɛ daga furu ye wa walima a tɛ daga furu ye lɔlimaga dɔw ka yira k'a fɔ ko furu tɛ ko kama sɔrɔ ni furu sirila kɔnɔ kan o tɛ jate furu ye a bɛ jate i n'a fɔ a sirila waati la furu tun man kan ka kɛ waati min na o ye lɔnnibaga dɔw kumakan ye i n'a fɔ malikiya lɔnnibagaw ani hanabila lɔnnibagaw ka yira ɲami ma nka lɔnnibaga dɔw ka yira k'a fɔ ko ni furu sirila kɔnɔ kan ka taa sɔrɔ sariti tɔw dafala ko basi t'o furu tɔgɔ la o kɔrɔ min ye furu siri ye ko basi t'o la ko o bɛ bɛn i n'a fɔ shafiya lɔnnibaga dɔw ka yira ɲami ma ani hanafiyaw nka mun b'a yira k'a fɔ ko furu tɔgɔ bɛ bɛn o le masala filanan ye o ye k'a fɔ cɛ kan k'i mabɔ muso tɔgɔ la madama a den tɛ a kan k'i mabɔ muso tɔgɔ la ko kana don ani muso cɛ fo ka taa se jigili ma o kɔrɔ min ka fɔ ɲɔgɔnya kana don ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a jigila waati min na a bɛ sɔrɔ sa ka kɔsɛn a ka furu kɔnɔ faranfasiya bɛ kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla i n'a fɔ bɛɛ bɛnba ma ka fɔ ɲamɔgɔden min b'a kɔnɔ o ye madama b'a kɔnɔ ko man kan ka don a n'a furucɛ cɛ furucɛ kan k'i mabɔ a la n'a nana jigin waati min na yala furu bɛ kurakuraya tugun wa o ye malikiyaw ani hanabilaw kumakan ye k'a fɔ furu bɛ kurakuraya tugun walima a bɛ to furu kɔrɔ ma wa o ye shafiyaw ani hanafiyaw kumakan ye k'a bɛ to furu kɔrɔ ma o tuma fɛ ni ka nin masala fila faamuya an b'a fɔ ɲɛna min lankɛnɛmayani bɛ nin yɔrɔ la yan o le a lɔ min kɛla k'a fɔ k'a kɔnɔma lo ɲamɔgɔya bolo ma ani cɛ kan k'i mabɔ ɲɔgɔn na cɛ man kan ka san ma tugun o kɔfɛ fo ka taa jigin ma n'a fana n'a jigin waati min na furu bɛ kurakuraya tugun o le gbɛnnen lo sigasiga t'o de la kamasɔrɔ furu kɔrɔ min kɛla o ye o kɛla waati la furu tun man kan ka kɛ waati min na furu bɛ kurakuraya tugun mɔgɔ min ka cɛ namara ani mɔgɔ min ka kɔnɔko nin dogo a ma o tigilamɔgɔ bɛ lɔ dépense filanan na ni cɛ k'o kɛ ɲini o fɛ nka min kɔni ye dɔw ye u bɛ mabɔ ɲɔgɔn na ko kana don o ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ den bɛ o ye o tɛ danbe ka taa cɛ ma
mɔgɔ min fana ka kɔnɔ la a ti dɛmɛ ka t'o fana ma kamasɔrɔ ɲɛmɔgɔden don wallahu ta'ala a'lam. dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni taala don misiri kɔnɔ safo seli kɔfɛ ka taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ tarawihi la k'i b'a kɛ ɲɛ juma ma yala a b'a ka safo seli danna wa walima a b'a kɛ cogo di? n'i donna misiri kɔnɔ ka taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ tarawihi la i bɛ fara mɔgɔw kan ka seli kɛ nka i bɛ taa kɛ ni safo miriya ye. i t'o sɔrɔ o bɛ tarawihi la ile bɛ don ni safo miriya ye. n'i ka lɔ fila sɔrɔ ni o ye ni limamu ka salamu bila i bɛ wuli k'i ka safo lɔ fila tɔ dafa. ni fana ka lɔ kelen sɔrɔ ni o ye ni limamu ka salamu bila i bɛ wuli k'i ta tɔ dafa. a bɛ i n'a fɔ i taara don safo seli la ka taa sɔrɔ limamu bɛ lɔ sabanan na walima a bɛ lɔ naaninan na. n'i donna misiri kɔnɔ ka taa sɔrɔ limamu bɛ lɔ sabanan na ni seli banna i bɛna lɔ fila sɔrɔ ɲɛ min ma ni fana ka lɔ fila sɔrɔ tarawihi la i bɛ safo tɔ sɔrɔ ɲɛ kelen ma. n'i yɛrɛ donna misiri kɔnɔ ka taa sɔrɔ limamu bɛ lɔ naaninan na o kɔrɔ min i ka lɔ laban sɔrɔ ni salamu bila i b'o tɔ sɔrɔ ɲɛ min ma. ni fana ka tarawihi lɔ kelen sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i donna seli la ni safo miriya ye i bɛ o sara o ɲɛ kelen ma wallahu ta'ala a'lam. dɔ ka ɲininkali kɛ ko ka seli lase limamu kɔfɛ ani ka seli lamina limamu kɔfɛ k'i kan kɔrɔta ko kiti bɛ ɲɛ juma ma. a ma fɛ na Ibn Taymiyyah rahimahullah a kumala ni masala nin kan. a ko amma at-tablighu khalfa al-imam li ghayri hajatin fa huwa bid'atun ghayru mustahabba bi ittifaq al-a'imma. a ko ka limamu kan lase a kɔfɛ ka taa sɔrɔ haja tɛ yen ka taa sɔrɔ bɛɛ bɛ limamu kan mɛnna bɛɛ tolo bɛ dira limamu kan na haja foyi tɛ yen ele ye kan kɔrɔta k'a lase a ko fa huwa bid'atun ko ye bid'a suguya dɔ le ye ghayru mustahabba ko kanunin tɛ ko tɛ min kanuni lo bi ittifaq al-a'imma ko limamu bɛɛ bɛnn'o ma. o to an b'a lɔ la k'a fɔ ka limamu kan lase a kɔfɛ kan kɔrɔta bolo ma a man kan ka kɛ fo n'a y'a sɔrɔ haja bɛ yen. Ibn Taymiyyah rahimahullah k'i kanto wa innama yajharu bi takbir al-imam a ko limamu le bɛ kan kɔrɔta ni kibaru filitɔ ye kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu yaf'alun. a ko i n'a fɔ ciba sallallahu alaihi wasallam ani a nɔrɔbilabaga ye o tun b'a kɛla ɲɛ min ma. ciba le tun bɛ kan kɔrɔta ni kibaru fɔli ye tɔw b'a lamɛn a kɔfɛ nka tɔw ye kan kɔrɔta n'a fɔli ye walima dɔ ye kan kɔrɔta k'a lase ko makɛ kɛla. walam yakun ahadun yuballighu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ si tun tɛ ciba kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko bɛ ciba kan lasela mɔgɔw ma seli waati la. lakin a ko nka lamma marida an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'afa sawtuhu a ko tuma min na ciba nana bana sallallahu alaihi wasallam a kuma kan lafuntɛya la selibaga tun t'a kan mɛnna. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع بالتكبير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليه تمي كما كان لسلا أنا تبي جيبا كان لسلا نكبر فيليه جيبا صلى الله عليه وسلم بنا كسر من كما كان لفونتي على بيت دا كما كان منا أبو بكر لبنا رضي الله تعالى عنه نجيبا كان من فو نكو الله أكبر أبو بكر فنكو الله أكبر مغو بالون كفو كاتل الركولا أو لك بالركولا كالسجود أو لك بالسجود له lon mo ko ke dalle ka fo ni haja be na so limamu kan te me abe ke ka be o ma ngani limamu kan be me amanga ka ke Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ka raka ko bidalo kamanga ka ke ako wa kad ikhtalafa al-ulama kullun mo ka nyon so hal tabtulu salatu al-muballigh o ken ko ka be ma ka fo kamanga ka ke fo na so haja be o da na nyon so yala ni mo min ka la seli ke ko ti la mo ka seli be chenwa ni mo ka la se ko tigila mɔgɔ ka seli k'a bɛ tiɲɛ wa kama sɔrɔ bid'a lo a man kan ka kɛ. Ibn Taymiyyah rahimahullah a k'i kanto ala qawlayni fi madhhab Malik wa Ahmad wa ghayrihima a ko lɔnmɔgɔw ka kumakan fila fɔ la imamu Maliki ka tagabolo la ani imamu Ahmad ka tagabolo la n'o ɲɔgɔnna gbɛrɛw. lɔnnibaga mun bɛ yen n'o ye Malikiya lɔnnibagaw ye olu ka kuma fila fɔ dɔw ka yɛrɛ k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ ka seli bɛ tiɲɛ dɔw fana ka yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛ tiɲɛ nka o kɔni bɛn b'a ma k'a fɔ ko kanuni tɛ ko lo min man kan ka kɛ o ye Malikiya tagabolo ye ani alimamu Ahmad fana ka tagabolo ani o ɲɔgɔnna gbɛrɛw ka bɔ lɔnnibagaw la. o tuma an b'a faamuya nin na k'a fɔ ka seli lase ani ka kan lamina ka taa sɔrɔ haja tɛ yen o man kan ka kɛ o bɛ kɛ fɛn sinilen diinɛ kɔnɔ nka i y'a lɔn k'a fɔ
bɛɛ le kan ka seli lamina limamu kɔfɛ a yɛrɛ ma. O kɔrɔ bɛ di ni limamu bɛ taa ruku la n'a ko Allahu akbar, ile fana tagatɔ y'a fɔ ko Allahu akbar. n'a bɛ taa sujudu la n'a ko Allahu akbar, bɛɛ kan ka fɔ kɔfɛ ko Allahu akbar, mais i b'a fɔ i dakɔrɔ de. cɛ b'i kan kɔrɔtala ka min fɔ o ye, selikɛla kelen kelen bɛɛ kan ka fɔ, nka i b'a fɔ i da jɔ i da duguma ani i dakɔrɔ, i t'i kan kɔrɔta n'a ye. nin yɔrɔ la yan mɔgɔw ka suna yɔrɔ caman bila. misiri dɔw bɛ yen bida na min kɛla ni o ye mɔgɔ dɔ kɛ ka seli lase limamu kɔfɛ, bɛɛ k'i ta to tigi ta ma. i bɛ misiri dɔ ye o bɛ taa ruku la, mɔgɔ b'a laminana kɔfɛ n'a m'a fɔ ko limamu falanko, ale kelen b'a ko Allahu akbar, tɔ si t'a fɔ. n'a bɛ taa sujudu la, min kelen b'a laminana o ye, o fana kelen de b'a fɔ, tɔ si t'a fɔ. o tuma bida fila sɔrɔla yen. a fɔlɔfɔlɔ ale kɛ k'a yɛrɛ kɛrɛkɛrɛ nin seli lamina nin na, o ye bida dɔ ka taa sɔrɔ haja tɛ yen, mɔgɔ bɛ se ka limamu kan mɛn. a bida filanan tɔw kɛ k'i ban kibaru fili ko ma, k'i ban seli lamina ko ma limamu kɔfɛ o da jukɔrɔ, o fana kɛla bida dɔ. a koɲa dɔ fana ye min ye, o fana kabakoya ka bon. i bɛ taa misiri dɔ la mikoro bɛ yen, nka ni seli bɛ kɛ mikoro bɛ minɛ limamu bolo. subhanallah. Alahu taala ko ni kuranɛ bɛ kalan fastami'u lahu wa ansitu, ni kuranɛ bɛ kalan an toloma a nɔfɛ k'a lamɛn k'an daji. liman bɛ kalan min kɛla an mako b'a la k'a lamɛn, mais liman bɛ mikoro di a kɔfɛ mɔgɔ ma, jama mo bɛ kɔfɛ olu tolen tɛ don liman ka karankan na, ka taa sɔrɔ karankan yɛrɛ kan ka lamɛn de. o tuma min ka mikoro minɛ limamu taatɔ ruku la, liman b'a ko Allahu akbar, an to fana kan k'o mɛn, selikɛlaw kan k'o mɛn, o bɛ taa ruku la, nka o t'o kɛ dɛ. dɔ le b'a minɛ kɔfɛ ka to k'a fɔ ko Allahu akbar, kama sɔrɔ olu ka diinɛ sigin tɛ dalilu ko kan. ni diinɛ kɛla kaba k'a bɛ tala kunfɛle, an sɔrɔla ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ b'a kɛla tan dalilu ko t'a la, o kɔni t'a la ka diinɛ ye tugun. o le ka misiri caman to kɔfɛ, karan bɛ taa kɛ ɲa ma, wajulu bɛ kɛla su ni tɛle, lankɛnɛmɛlu bɛ kɛla su ni tɛ ko k'an sɔrɔla ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ nin na. cɛkɔrɔbaw nana sɔrɔ ciba bɛ juma na sallallahu alaihi wasallam, an sɔnna masa. an nana sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ bid'a kan, mais cɛkɔrɔbaw yɛrɛ nana sɔrɔ ciba bɛ juma de kan sallallahu alaihi wasallam. yala an t'an kɔse ciba ta ma wa? ciba ka misiri la sallallahu alaihi wasallam, yala ni bid'a suguyaw tun bɛ kɛla wa? ni seli banna ko ka fatiha ta ko cɛkɔrɔbaw tagabolo de ye, ciba tagabolo ye jumɛn ye? ni seli banna ko salatu siɲɛ 10 da ko cɛkɔrɔbaw tagabolo ye, ciba tagabolo tun ye jumɛn ye? ni seli bɛ kɛ ko ka seli lamina ko cɛkɔrɔbaw tagabolo, ciba tagabolo ye jumɛn ye? yala cɛkɔrɔbaw man kan ka tugu ciba ta kɔ wa sallallahu alaihi wasallam? ni mɔgɔ min ko i tɛ cɛkɔrɔbaw kɔ dɛ, i tɛ cɛkɔrɔbaw ka hɛrɛ fɛ. ni cɛkɔrɔba ka ko dɔ kɛ min ma bɛn ciba ta ma, cɛkɔrɔbaw olu sala, ile fana b'o kelen kɛla, i bɛ tɔɔrɔya le lasela cɛkɔrɔbaw ma kaburu kɔnɔ, kama sɔrɔ o ka fɛn dɔ sini, fɛn min man ɲi ile tolo kan. ni dɔn ka kojugu dɔ sini, madama mɔgɔ bɛ baara kɛla o la, i bɛ julumu de sɔrɔla ka taga. o tuma m'u bɛ nin baara suguya kɛla ko cɛkɔrɔba labato, olu tɛ cɛkɔrɔba labato la dɛ, olu ye cɛkɔrɔbaw dɔgɔyabagaw de ye. kama sɔrɔ ni cɛkɔrɔbaw filila diinɛ yɔrɔ min na, ni le tugula o kɔ o fili o la, i bɛ dɔ de farala cɛkɔrɔbaw kun ko ka kaburu kɔrɔ, madama o tun bɛ se ka bɔ a kan. nka ni tiɲɛ lankɛnɛmala ye, i ka tiɲɛ ta, o le b'a jira ko cɛkɔrɔba ka di ye, o le ye cɛkɔrɔba bonya ye, kama sɔrɔ o bɛna dɔ bɔ olu kungo la kaburu kɔnɔ. a kɔni kɛla fɛn fɛn ye, seli lamina limamu kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ haja tɛ yen, k'i kan kɔrɔta n'a kɛlen ye, a man kan ka kɛ, kama sɔrɔ ciba ka waati la a ma kɛ sallallahu alaihi wasallam. nka n'a y'a sɔrɔ haja bɛ yen, i n'a fɔ misiri dɔw la kuran tigɛla walima kuran tɛ yen walima mikoro ko bala, basi t'a la. ni limamu ko Allahu akbar, dɔ b'a kan kɔrɔta kɔfɛ k'a fɔ Allahu akbar, o fana man kan ka kɛ safa fɔlɔ la, o kan ka kɛ kɔfɛ le, kama sɔrɔ limamu ni safa fɔlɔ mɔgɔw ka surun ɲɔgɔn na. a siya mana mɔgɔ min bɛ limamu falanko kan mɛn min bɛ safa fɔlɔ la, o tigilamɔgɔ fana bɛ limamu kan mɛn, nka n'a tigilamɔgɔ bɛ kɔfɛ dɔɔnin, o tigila b'a lase, mɔgɔw b'a mɛn o yɔrɔ tɔgɔ la yen. o tuma fɛ min bɛ kɛla Maka misiri la ani min bɛ kɛla Madina misiri la, an b'a fɔ ɲɛna Saudiya misiri bɛɛ, misiri bɛ Saudiya la, Ala kɛlen k'a dan lɔ, seli tɛ laminɛna misiri si la fo ni misiri fila. o tɛ i b'a lɔ la k'a fɔ ko ni misiri fila ta kɛla ka bɛn haja dɔ de ma, n'o tɛ Saudiya misiri si a tɛ kɛla si la fo ni misiri fila. mɔgɔw ka kɛ ni misiri fila la, olu fana ma bɛn kelen ma la, dɔw ko k'a man kan ka kɛ yɛrɛ, ko kama sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ limamu kan mɛnna mikoro fanga ka bɔ alhamdulillah. dɔw ka yɛrɛ k'a fɔ ko hali a kɛla o ye ko jama ka ca ɲɛ ma, surtout ni sunkalo sera ka heji se, mɔgɔ min bɛ seli misiri kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ 1,000,000, 1,000,000, 2,000,000, 3 i n'a fɔ Maka misiri bɛ ɲɛ ma,
misiri be fa ka kokana fa fo ka siraba kana be fa koni atula limamu kelenta ma alla so limamu kanka bo ka sawya ke micro e ko tuma la ka me nyagami mo do ma kama so jama ka shia do bola dugu suguya do la do bola fan do fe do ka famiyale ka do islamiyala kamel limamu kuma kan semente ya ni mo yemi ma lam na limamu ko fe ko hajabe olu ka ye ka be ma olu fana be baraka la ola nga do ba ila ka ko la ko hajate olu fana ba ila ka banka ka ke akala fenfeni haja konte misiri fenfena nga fo nyamma be ko chugula wallahu ta'ala a'lam do ka ni galike kala mo do ka selito sangale wala ma wolo ba do ka selito sangale ko fona na kuma fe anana miri aka fo ka bina seli nga o bena ka bana ma maseli atolo bana la fo ka sa ko yala ka be jate islamaiwa ama fe na Imam Muslim rahimahullah le kala kali kamna Jabir ka hadith radiyallahu ta'ala anhuma ko ci ba ko sallallahu alaihi wasallam bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki tarku as-salah ako fembe moni flanga voyache ani fembe islamani flanga voyache ko le seli toli ni mo mga seli to tila mo kafir yala ina fana riwaya gorla Tirmidhi ko lakali bayna al-kufr wal iman tarku as-salah ana riwaya gorla bayna al-abdi wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah ana riwaya gorla to بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة إن أبو داود كلا كلا يم رحمه الله من بغير لك فوتي وكير صلى الله عليه وسلم فمن بإسلام كافر يجي ولا سري تولي ni مؤمن كسري توتي لما كافر يلا وتبا فهم ما دما أفكا سري توي كسر سانجلي ما أكاسلامي توي أما جد كافروي أما كافر يمنا فنا أنا نميريا تامين كامل سري ميريا توسا كفاي سري له madama tola banana maseli kama sura bana bato kan ka seli ni desala ka loka seli be si ka seli ni desala ka si ka seli ilan we seli fo ci baka iranya sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman yelo ka seli fa in lam tastati fa qa'ida yesi ka seli ni ma se ka loka seli fa in lam tastati fa ala jamb ni ma se ka si ka seli yes illa ikraka ka seli wa ina ka ko bana bato be seli ga mo min ka seli to ka se sangalema ko fe kana miriya da ka be seli ado maseli oti la mo be jate kafiriye to te kay na sala ate sudo islamo ka kabulula wota islamo fana ta keta ko sa Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah leki kanto kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarku kufrun ghayra as-salah ako sahabatu ngala radiyallahu ta'ala anhum wotunde barasi to yela kafiriye fana kala seli wotume la ka fo ni mom ka seli to woti la mo kafiriyala wala ko sonila mo to kala mo mi na ken be ka seli to walma ti fanga de la selila ikan ka jiyale ka ko sebe ki se ko be ke abe seli kan yamma ani ka flanka fe ne kafiriya to wallahu ta'ala ala doka ni ngale ke ko doka magazin do luye oluguma walma ka sabulo nyado ma olo fana ka aluye mo gorema ngaw ka wardo no tigi bolo nati la mo bo wati sila wati mina kata soro julu tala warbe la sigama ngana bo wati sila kata soro julu wala wal maka cheni ke obetele ka bo warla ka to la sigama ko ketibe di ama fonga ifolo ko caution obekala to mana mina ni bo be tala basi to la na so afola nyama beti ni mo na kabina bon luwe ibolo na diali bo kayna no watan anan wa moy abe lamara abe ka fenye femina lonilo nati la mo bo wati sila kata so ka julu tala ba ka war da fanda ba te kan sere ya te kan tan sen shama ya te kan tonyoni na so julu bala obeteka ka bala na so akalati basitala kana soro ni min do na wote botugo abna wati abe fole ka ko caution lo ni chien nim kala abe te kala ni chien ma kami ka war la segima ngana tigla mo bo wati sela fendo be karaba ani kungo ya do be karaba ka la yira tigila warin be se ka do o da fe nyamima na kala tonyoni bolo ate daga ngani tonyoni tala basitala ka sawya ka mo shama fana be ni bolo bolla bona be chieni do ka soka bo walma na kala ka bina bo karo saba karo nan ko fe abe konya do chienchien abe bo walma do rebe bo ka julutala adore be bo ka konter julutala o bena konter takata kala ji walma kala kuran wato ka wari do bla ko ngoro ka fona bo wati sila ka tasro chieni te julutala ala wari be la sekama ngana bo wati zakata so atete warbe do kungo yala basi tola ni tonyoni makala wallahu ta'ala alam
dɔ ka ɲininkali kɛ ko kunutu jiyani ko kiti bɛ cogo di dɔgɔkun bɛ kɛla witiri la o ye an b'a fɔ ɲɛna min ka fisa ka kɛ k'a dama ka ɲa ni mɔgɔ min yɛrɛ ka ciba ka dugawu filɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a ye k'a fɔ dugawu kuntala surun don nka duniya hɛrɛ ni kiyama hɛrɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ dugawu tɔgɔ kɔnɔ parce que an ma ɲini limamuw fɛ o ye ciba sallallahu alaihi wasallam ka dugawu karan i b'a ye dugawu tɔgɔ ka surun duniya hɛrɛ ni kiyama hɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ciba yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ka hasan kara kunutu dugawu dɔ la allahumma hadini fi man hadait وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت كتاسي أدنا غني جمال وف اللهم اهدنا فيمن هديت كابين جماعة ويما عمر كبات لفنا رضي الله تعالى عنه وتمي كونوتو كه وتمي دوك اسلاموي انيكا كافرو فنا دانغا انيكا الله تعالى وكيزي كبو توروما وتوكا دوك كا كوندلا سنو كاي دون ما دوك راكا فو ko kunutu manga ka jinya ka tɛmɛ lɔl laban karan kan karan min kɛra lɔl laban o ye ani lɔli min kɛra lɔl laban na a manga ka jinya ka tɛmɛ o kan nka ne ka jate mina bi misiri dɔw la kunutu yɛrɛ bɛ jiɲɛna ka tɛmɛ seli lɔ bɛɛ kan a bɛ tarawehi kɛ lɔ 20 walima a b'a kɛ lɔ 10 n'a banna la min bɛna kɛ kunutu dɔw la o ka jan ni lɔ nin kelen kelen bɛɛ ye siga t'a la o tɛ ciba tagabolo ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛ k'a damakanya de ciba ka dugawu mun kɛ i b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam basi tɛ bɛ dɔɔni fara kan fana ni k'a lɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka dugawu dɔw kɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma kɔɲa dɔw la nka ka kɛ k'a dana tɛmɛ ka jiɲɛ ka tɛmɛ fo tuma dɔ la ni kunutu yɛrɛ sera mɔgɔ bɛ hami o ma lɔ min kɛ kuranna karan waati la o t'o kɛ kunutu la o tɛ ciba taabolo ye sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam dɔ ka ɲininkali kɛ ko ka taa kaburu la ka taa dugawu kɛ wolobaga ye walima ka kɛ so kɔnɔ ka jumɛn de ka ɲi an b'a f'i ɲɛna dugawu dɛnni tɛ kaburu la taga la i bɛ dugawu kɛ i wolobaga ye waati bɛɛ ni mɔgɔ min ka dugawu dɛnna k'a fɔ ale bɛ taa dugawu kɛ kaburu la ale bɛ taa kaburu la ka taa dugawu kɛ wolobaga ye o tigilamɔgɔ tɛ wolobaga labato den ye kamasɔrɔ i tɛna se ka taa kaburu la lon bɛɛ i fana tɛna se ka taa yen waati bɛɛ ni le ka dugawu dɛnni k'a fɔ k'i bɛ taa kaburu la ka taa dugawu kɛ n'i ma taa kaburu la i tɛ dugawu kɛ ele tɛ wolobaga labato den ye n'o tɛ wolobaga labato den ale bɛ dugawu k'a wolobaga ye waati bɛɛ a seginni don n'a hakili jira ko a bɛ dugawu kɛ ye a lɔnni don n'a hakili jira ko a bɛ dugawu kɛ ye a bɛ dugawu kɛ ye lahala bɛɛ la waati kelen tɛ tɛmɛ ale kan n'a tɛ dugawu k'a wolobaga ye a bɛ to sujud la a bɛ dugawu k'a wolobaga ye a bɛ dugawu kɛ yɔrɔ la a bɛ ko dɔw bɛ jaabi waati min na mɔgɔ kan ka kɛ ten de dugawu kɛli o den tɛ ka fɔ i taa kaburu la ka taa kaburu o ye ziyara ye ka taa foli kɛ kaburu la o fana bɛ kɛ kiti kelen tɛ ka dugawu kɛ i b'o kɛ k'i to yɔrɔ bɛɛ mɛ ka wuli ka taa fo ka taa ziyara kɛ o bɛ se ka kɛ waati ani waati o senfɛ o ziyara o senfɛ ni sɛlɛ fana bɛ dugawu wɛrɛ k'a ye i bɛ senfɛ ni sɛlɛ i bɛ dugawu wɛrɛ k'a ye mɛ k'a fɔ ko ka dugawu kɛrɛ k'a bɛn ele tɛ dugawu kɛ fo n'i taara kaburu la o b'a kɛ k'i tɛna dugawu kɛ parce que i tɛna se ka taa kaburu la waati bɛɛ o de kosɔn i to ka dugawu kɛ wolobaga ye sɔn tile kana ban fiyewu n'i ma dugawu kɛ ye bali tile kelen kɔnɔ i bɛ dugawu k'o kɛ siyaman k'a ye kaba fana ni bɛ se ka hinɛ dɛsɛbagatɔ m'o la ala y'o nɛɛma lasaba i y'olu kɛ i bɛ se ka ko ɲuman m'o kɛ n'o baraji bɛ sama hali bɛ se ka misiri la k'o baraji lasama i y'olu kɛ i bɛ se ka bara ɲuman m'o kɛ wallahu ta'ala a'lam dɔ ka ɲininkali kɛ ko mɔgɔ min na taara lagɔlikɛlaw fɛ o k'a ma k'a ye bolinanɛgɛ dɔ a bolo la min ye waribɔ bolinanɛgɛ ye o kɔfɛ a tigilamɔgɔ nana tubi a ka lɔn k'a fɔ k'o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ tigilamɔgɔ ka bolinanɛgɛ bɔ ka bila bon na ye ko yala ko bɛ daga wa an b'a f'i ɲɛna a ye bolinanɛgɛ tɔgɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma bolinanɛgɛ nin a y'a di mɔgɔ dɔ ma a kana don a bolo la a fana kana bila so kɔnɔ kamasɔrɔ miiriya kɔrɔ dɔ tun b'a bolo k'a k'a ka saraka lo ani bolinanɛgɛ de b'a nafa n'a kala o ye shirikuya miiriya le ye o ye ka dɔ fara Alahu Taala kan ala de bɛ mɔgɔ bɔ ko bolo ala de bɛ hɛrɛ sama ka lase mɔgɔ ma ala le fana b'o kɛ ni sababu ye ala ka sababu min yira na kan y'o kɛ ka bolinanɛgɛ bila i bolo la n'o ye miiriya ye a bɛ mɔgɔ lase filankafoya ma walima filankafoya yɛrɛ lo o kosɔn n'a tubi la a kana don a bolo la tugun a fana kana lamara bon na ye kamasɔrɔ n'a lamara bɛ bon na miiriya nin tɛna se ka bɔ a kɔnɔ a ye bolinanɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma n'o kɛla n'a dela Alahu Taala bɛ kisi ka bɔ nin fitina nin ma a fana kana dɔ wɛrɛ labɛn to ka bila a bolo la siga t'a la ka bolinanɛgɛ don i bolo la min ye waribɔ ye lɔnnibaga dɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sunna lo nka ale fɛ ale kana kɛ kamasɔrɔ n'ale k'a kɛ a bɛna lase miiriya kɔrɔ dɔ nin fana ma parce que a fɔra ale ye
kaye wari be bolna ni ngado da bolla kaka here bolila wato nale ko lado anna sa bayla ko sunalo men madama miri akoron to bale ko kaba to mazala shedra bra waswasa kana kabla kono ka ko le here kereno na fana ka here so senfe shedra na fayina ka fo bolna ni bi bolla ko la ka Allah sema abena Allah baka ke ale fitna kele to wato ma fe ko mina kanu le mustahabulo no be ka sawi ki la se haramuma sikata le be mustahabu to rotola wole famiya nyumaye wallahu ta'ala a'lam doka ni galike koni momin ka tafodo soro walma ka tafodo yi abe fa ka chien ka ba ka nyaju mama e ba jeni e be se ka jeni basitala ni ka tafo e ba jeni e ba la to fa ma ka jeni e ma to la walma ka doka bla taso e ba la to fa ko bismillah e ba la to fa e ba jeni no ka be chien na de la lay wallahu ta'ala a'lam doka ni galike koni mo jigila nyamo dena ko kata kado di denma ko kitibedi amma fana kado de la denma de abedla bamsolema kama so dinren tan lo ka fo ina ni kado yi afana tan lo ka fo ina ni kado yi fen be kala we o be kala wolo bagale kama bedla wolo bagale ma alna so den fanu lo ki ka sangata ka di bamsolema walma den jire ko lo ka sangata ka di bamsolema kama so ni mata na ale na sangado kana o do kini ren ngene ko den ka kado lo den ka kado tere den malo ka kado dalima nga den wolo ba ka kado lo o tuma na kala we kana ke kama so ka min ko ye aka Allah so min ko ya kan ka buye yi amma ka kadiye yi ikan ka maboila imanga ka madoila ka be aka Allah so min ko ye fo ka ira la ka boka ka ko jugo ke fo ka ira la ka fo aka Allah tana soso fo ka ira la ka fo aka ka tubi ke ko senga dalaw talama o te kado diere o tigla mo ma ani o te fen ka fo ke ba dilama ki ira ngene ke ba dila deni ma di dema fo na so dembe se ka amina ni ko fa fana be se ki fo na so ni ran be se ko ke o tuma be ka kado ka dama na ta se ko ke yimma wala wallahu ta'ala a'lam doka ni galike ko ka bon masiri ni fani ka bon masiri ka redobla bon fambela ka bon ko da to ni fani ko kitibedi ama fene ibn qudama rahimahullah akmal masalaka aka kitabu kono ifoma ko al-mughni ako fa amma satr al-hitan bi sutur ghayr musawwara ako ka koko masiri ni fani ani ridoye foto temina فإن كان لحاجة كنا أسرق لحاجة بلوما حاجة لكبلا كليلا من وقاية حر إن فمو بسرنا فونتلينيه إكابلا كوكو فونتلي بسيكا بالنيامما أو باردين والما إكابلا ننن يسرنا لكما فلا بأس به كوباسيتو سويالا لأنه يستعمله في حاجته كما سرى أكالا بركة بين aka hajulema aka kuma la nyine miye ni mo min ka farin do bla bona koko la haju do kama ina fo yoro do la imma ko be suno wala imma ko be dibila telefela wati do la e ka farin do bla dibi be se ka do nyamima ni ma ko be dibila ibala fali ni ma ko te dibila ibala wuli walma fundeli ko so e ka bla walma e ka bla sutra do kama e ka bla la nyine gbere kama mi te koko yere masriye na ko le basitala kana so abegala ka koko yere le masri adama de kakani fani doniya ka to koko ka o ko sa manga ka blay na kala oye ibn qudama rahimahullah ako wa in kana li ghayri hajatin fa huwa makruh kona kala kata sura makani hajuye e ka kadro ka koko le masri ki alo ka ko e makruh ye ko ye ko mina koniro o manga ka ke hadisa do na ka boci ba yoro sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam doka ni galike kale be barake den la modo bolo wala be ta barake den ke modo fe na ta la sey modo la o ka dolo min minamo kono ani o ka dolo mi romula kale bolu dakanya ko labe ama fon ko te ta ka wuti la moye kama soro dolo danganilo dolo baraba danganilo koko denbe dolo la ngbena ka ba kelengren bema ibo tasa ko min kala ni bo ver ko min kala akala ina fo bo demana o ka Allah sosola o ko so yi hadja ni yorola yoro min ala soso tala be se ka condition yorola ka fo e ka dina te sonima na be na olo na ma bala e di hadja ni fangbara fe
i kana sɔn fiyewu ka dɔlɔminɛw ka dɔlɔ tasa ko ye walima k'u ka dɔlɔ wɛrɛ ko ye walima ka dɔlɔ min tabali min ka tabali tɔgɔ saniya ka dɔlɔ jɔsi ka bɔ la o kosɔn i kɔnɔ dɛmɛ a kɛli la walima ka taa u ka dɔlɔ wɛrɛw ta kana bila ka tabali labɛn i kana sɔn o si ma wallahu ta'ala alam. Dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni den sɔrɔla ko tile 7 lon a kun kan ka le ko tile 7 n'o ye lon jumɛn de ye tile 7 lon de ye lon ye den sɔrɔla lon min na lon bɛ ka kɔgɔ ɲɛ ni den sɔrɔla dimanche tile 7 lon ye samedi ni den sɔrɔla araba tile 7 lon ye talata jate bɛ daminɛ den sɔrɔ lon yɛrɛ ma den sɔrɔla lon min na jate bɛ daminɛ o ma i bɛ tile 6 kɔnte o kɔfɛ ka fara dɔw kan o 6 bɛ taa dafa lon min na o le tile 7 lon ye wallahu ta'ala alam. Dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min filila ka dɔ fara tarawiho kan walima i filila ka dɔ b'a la ko yala k'i bɛ sujudu bɛ wa n'a sɔrɔ tigilamɔgɔ ka laɲini ka fɔ i tun bɛ fɛ ka lɔ 10 seli i ɲinana ka kɛ lɔ 12 i tun bɛ fɛ ka lɔ 12 seli i ɲinana ka kɛ lɔ 14 sujudu ti ma walima i tun bɛ fɛ ka lɔ 10 seli i ɲinana ka kɛ lɔ 8 sujudu ti ma n'a sɔrɔ i ɲinana ka dɔ b'a la ka kɛ lɔ 8 ni hakili jigila i bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka dɔ fara kan ka nafila gɔrɔw seli a b'o ɲama fana ni ɲinana ka kɛ lɔ 14 ka taa sɔrɔ tun bɛ ka kɛ lɔ 12 sujudu t'o la ka ma sɔrɔ sufɛ nafila bonda dayɛlɛnnen don i seko ye min yɛrɛ y'o kɛ n'a kalo ye basi t'a la wallahu ta'ala alam. Dɔ ka ɲininkali kɛ ko dɔw b'ale ta baara la ko b'a fɔ ko lɛri 2 baara bɛ ban ka kɔngɔ ɲɛ tuma dɔ lɛri 2 baara bɛ siya ka tɛmɛ lɛri 2 kan k'a b'a kɛ cogo di yala a bɛ taa luma walima a b'a kɛ cogo di an b'a f'i ɲɛna ko baarakɛden ye suguya 2 n'a y'a sɔrɔ tigilamɔgɔ k'i ta baara la ka bɛn lɛri le ma k'a fɔ karisa baaraɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ 14h ka taa 16h a ka kɛ ka bɛn waati le ma o tuma fɛ i bɛ to baarakɛyɔrɔ la fo waati ye taa ban ou bien a ye sira d'i ma hali n'a sɔrɔ baara banna i ye to ye parce que i tala ka bɛn heure le ma i kana taa k'i tala baara min na k'o banna n'i k'o kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ i bɛ tɔɲɔni kɛ i n'a fɔ fonctionnaire dɔ b'a kɛ ɲɛmi ma a bɛ fɔ ɲɛna k'a fɔ baara bɛ daminɛ 8h ka taa midi ale bɛ taa se ni 11h30 sera a b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ a bɛ wuli ka taga siga t'a la a bɛ jurumu sɔrɔ kamasɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka na midi 11h30 kɔfɛ parce que a fɔla mɔgɔ na ko baara bɛ fo ka se midi ma dɔ bɛ se ka na 11h45 dɔ bɛ na 11h50 o bɛɛ kan ka reçoit a n'o bɛɛ ka hami kan ka labɛn o ye kamasɔrɔ o nana waati la bɛnkɛla waati min ma o kosɔn ni i tala baara la ka bɛn waati min ma i kana sɔn fiyewu miniti 1 ye bɔ a la n'a kalo i bɛ kungo sɔrɔ kiyamalon na walima mɔgɔ min k'i ta baara la tigilamɔgɔ ye sira di ma nka n'a sɔrɔ i tala ka bɛn baara yɛrɛ cogoya le ma k'a fɔ karisa an bɛ fɛ i ye nin baara nin de kɛ i tala ka bɛn baara le ma o kosɔn an k'i ta k'i ye nin baara tɔgɔ kɛ n'a kɛra o ye i ka ko bɛɛ kɛ ka bɛn baara ma ni baara banna joona i bɛ taa luma ni baara yɛrɛ ma ban i b'a kɛ waati la i bɛ se ka kɛ waati min na kamasɔrɔ i tala ka bɛn baara le ma o kosɔn n'i b'a baara kɛ i kan k'a lɔn est ce que i tala ka bɛn waati le ma wa walima i tala ka bɛn baara le ma n'a kɛra o ye i bɛ kiti tigɛ k'a dɔgɔ ma wallahu ta'ala alam. Dɔ ka ɲininkali kɛ ko yala ko mɔgɔ bɛ se ka tarawihi k'a kelen luma wa naam i bɛ se ka kɛ i kelen nka k'a kɛ jama la o ka ɲi kamasɔrɔ Umar radiyallahu ta'ala anhu ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kiba fana sallallahu alaihi wasallam a tora seli la jamana na sela kɔfɛ a silanna le k'a fɔ ni a tola o ɲɛma a kana kɛ fɛn faridani ye o kosɔn k'a kɛ jama la o ka ɲi nka ni fana k'a dɔn k'i b'a kɛ kelen so kɔnɔ fana basi fana t'o la o tɛ haramu ye ni yɛrɛ fana ka jama ta kɛ ni sera luma i bɛ se k'i yɛrɛ fana kelen ta kɛ basi tɛ nin si la kamasɔrɔ sufɛ nafila bonda dayɛlɛnnen don wallahu ta'ala alam. Dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min sigiɲɔgɔn kɛla bida mɔgɔ ye k'i bɛ i yɛrɛ kɛnɛ ɲɛ jumɛn ma a fɔlɔfɔlɔ i ye a yirala k'a fɔ a bɛ min kɛ o ye bida lo i kana kɛ ni bida mɔgɔ ye ka taa sɔrɔ a ta kalama k'i le b'a yɛlɛ k'a bɛ bida kɛla o bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ani bida mɔgɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ta yira bida mɔgɔ la tele kelen k'a fɔ k'a bɛ bida kan a ta yira bida mɔgɔ la tele kelen k'a fɔ k'a bɛ min kɛla k'a man ɲi o tuma i y'a yirala a y'a lɔn i ma ani a y'a lɔn k'a fɔ i le b'a yɛlɛ k'a fɔ a bɛ min kɛ k'a man ɲi ko bida lo mais ni ne sigiɲɔgɔn kɛla bida mɔgɔ ye n'a b'a ka bida ko kɛ i le bɛ kɛ i bɛ fara k'a ka bida kɛ i n'a fɔ dɔw sigiɲɔgɔn kɛla mawuludukɛlaw ye n'o bɛ mawuludi kɛ a bɛ taga ye n'o b'o ka bida sarakaw bɔ a bɛ taa sigi ko sigiɲɔgɔnya k'i to o kan o tɛna lɔn k'a fɔ ko bɛ min kɛla ko bida lo n'a sɔrɔ tiɲɛ na i le yɛrɛ b'a yɛlɛ ko bida lo o kosɔn ni sigiɲɔgɔn kɛla bida kɛla ye a kan k'a lɔn k'a fɔ
ile b'a yela k'a fɔ k'a bɛ min na o bɛ kɛ bida lo a filanan i ye fɛɛrɛ kɛ ani ka jijali kɛ a bɛ se ka bida nin dabila ɲa min ma ani a bɛ se k'a faamuya ɲa min ma ko bida lo o bɛ kɛ ni yɛrɛ ka fɔli ye o bɛ kɛ n'a minɛ ka taa lɔnnibagaw fɛ o bɛ kɛ ni lɔnnibagaw kumakan laseli a ma o bɛ kɛ ni wajulu ɲumanw ye o bɛ kɛ ni hakililajigi ɲumanw ye a bɛ se ka bida dabila ɲa min ma a sabanan i ye jogo la ɲa i n'a fɔ ci b'a jogo tun ɲa min ma sallallahu alaihi wasallam i tɔɔrɔya kana s'a ma i nɛn tɔɔrɔya kana s'a ma i bolo tɔɔrɔya kana s'a ma i sen tɔɔrɔya kana s'a ma i ye kɛ jogo ɲuman tigi ye ele bɛ suna kan i ye suna diya mɔgɔw ye ni jogo ɲumanya ye i ye suna diya mɔgɔw ye ni kuma ɲuman fɔ ye i ye suna diya mɔgɔw ye ni comporte ɲumanw ye i ye suna diya mɔgɔw ye ni ci b'a jogo ye sallallahu alaihi wasallam i kana mɔgɔw gɛn ka bɔ suna ma ni jogo jugu ye i kana mɔgɔw gɛn ka bɔ suna ma ni kuma jugu fɔ ye wa qulu linnasi husna i ye ɲuman fɔ mɔgɔw ɲɛna min kan ka fɔ yɔrɔ min na y'o fɔ ye a naaninan y'a nata a bɛ se k'a ka jogo jugu dabila ɲa min ma ala bɛ se k'a ka tiɲɛni dabila ɲa min ma ani a bɛ se k'a ka alasɔn dabila ɲa min ma ala bɛ se k'a ka bida dabila ɲa min ma n'i sigila n'a o cogo la insha Allah n'a tɛ Allahu Taala ye i bɛna baraji sɔrɔ i tɛ jurumu sɔrɔ a se bɛ Allahu Taala fana ye a bɛna tubi ka bɔ ka bida nin na i kɔni ye jiya kosɛbɛ kosɛbɛ i kana dɛmɛ a ka bida kɛli la a fana y'a lɔn ka fɔ k'a ka bida nin man di ye ko a kɔni lo i bolo i kana fara k'a k'a kɛ i kana dɛmɛ a kɛli la i kana fɛn di a ma min fana b'a dɛmɛ a kɛli la wallahu ta'ala a'lam dɔ ka ɲininkali kɛ ko ale bɛ fɛ ka furu cɛ dɔ ma nka ale tun furula cɛ fɔlɔ ma o fatula ka nafolo siyaman de to o nafolo min tola nin o tora ale n'a denw bolo kamasɔrɔ cɛ sala k'ale n'a denw to yen ale fɛ ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma ale fɛ ka kɛ sartu ye k'a fɔ n'ale sala don min na cɛ tɔgɔ ɲɛ cɛ tɔgɔ kana dɔ sɔrɔ nafolo la ko yala ko kete bɛ di an b'a fɛ an ka maso ma ko fila kɔsɔn a fɔlɔ n'i le sala ka cɛ filanan to yen cɛ bɛna min sɔrɔ nafolo na olu ka dɔgɔ fo ka tɛmɛ o tɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ bari min ma kɔrɔ bɛ di cɛ fɔlɔ sala ka nafolo min to nafolo bɛ tilan 8 de ka 1 di ile ma nafolo bɛ tilan sigiyɔrɔma 8 ka 1 di ile ma kamasɔrɔ cɛ sala ka den to a bolo n'a y'a sɔrɔ a tun sala k'i 1 de to a bolo i 1 n'a furumuso ye 8 na nin 1 b'o ta mɛ n'a y'a sɔrɔ a sala ka muso wɛrɛ to a bolo min ni ile tɛ kelen ye 8 na bɛ tilan a ye ni ɲɔgɔn cɛ o tuma n'a y'a sɔrɔ cɛ sala ka $80,000 de to a kɔ ele ta ye min ye $80,000 nin na o de ye $10 ye kamasɔrɔ n'i ka 80 tilan sigiyɔrɔma 8 a bɛ kɛ 10 de ye o tuma fɛ ele ta bɛ k'a la $10,000 ye o $10,000 ni ele ta le ye o ye $70,000 min to la o ye denw ta ye ele sen t'o la ni ele fana sala don min na cɛ kura fana sen t'o la kamasɔrɔ ele ta tɛ cɛ kura fana ta t'o ye $10,000 min tora ele bolo nin ni ele fana nana sala don min na ka cɛ nin to yen $10,000 nin bɛɛ tɛ dilan cɛ ma $10,000 nin bɛ tilan 4 de fan kelen o de bɛ di cɛ ma madamaden bɛ ele yɛrɛ bolo ni ka $10,000 tilan 4 o bɛ taa bɛn $2,500,000 o tuma n'a y'a sɔrɔ i furucɛ fɔlɔ sara ka $80,000 de to ni ile nana sala don min na cɛ kan ka min sɔrɔ a la o de kan ka kɛ $2,500,000 ye o tuma $2,500,000 o tɛ fɛn ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ ban furu kɛ ko ma min kosɔn nin ye misali dɔrɔn ka yirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ile sala cɛ filanan nin ye cɛ filanan bɛna min sɔrɔ i ka nafolo la fitinin don a tɛ jate ka yira madama cɛ fɔlɔ sala ka den to yen ele fana sala ka den to yen o ye a yɔrɔ fɔlɔ ye donc ni bari furu ma a filanan Allahu Taala fana ka sariya lo n'i sala don min na i sago tɛ nafolo la tugun nafolo bɛ yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ de bolo ele yɛrɛ sago to o la tugun o yɛlɛmali nin ele tɛ se k'o bali kamasɔrɔ a bɛ kɛlɛ i sanni kɔfɛ o kosɔn i kana fɛn bali Allahu Taala ka fɛn min ladaga i kana fɛn sɔsɔ Allahu Taala k'i lɔ ko min kɛli la i k'i ban furu kɛ ko ma n'i b'a yɛlɛ k'a fɔ ko mɔgɔ do mɔgɔ bɛ se ka furu mɔgɔ min ma diina sabatilen b'a bolo adamadenya sabatilen bɛ nka a ye kɛ ko ye ko min lankɛnɛmayani lo n'a y'a sɔrɔ a sigilen bɛ cɛ fɔlɔ ka so kɔnɔ a sigilen bɛ cɛ fɔlɔ ka nafolo kan ele ta ye min ye nafolo la o ka kan k'a lɔn don min na ni sala fana cɛ filanan ta kan ka kɛ min ye o ye lɔn n'a kɛra ten k'o bɛ lankɛnɛmaya a tɛ kɛ mankan ye a tɛ kɛ sɔsɔli ye wallahu ta'ala a'lam dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min bɛ kuranna durusi i ka aya kelenw taga ni segin siɲɛ 50 siɲɛ 60 walima min ka ca n'o ye i n'a fɔ ni ko alhamdulillahi rabbil alamin i k'o taga ni segin siɲɛ ma arrahmanir rahim i k'o taga ni segin siɲɛ ma ko ni sura min ka jan k'i bɛna segin k'i b'a kɛ cogo di i bɛ se ka kɛ ka bɛn sɔfa kelen kelen ma
o kore mi ni be Qur'ana kara ni ba durusi iba damna sofa damnana ibe aya kelen kara sha biloro be sha keme ibe filanan karo cogo la ibe sabanan karo cogo la ni tala se sofa chema page chema ou bien page labana ibe banka ko segi akanto ka damna sofa damnana ka damna page damnana fo ka taa se i lɔyɔrɔ la page kelen ou bien page fankelen i b'o fana taa ni segin siɲɛ 100 tugun ni ka aya kelen kelen bɛ taa ni segin siɲɛ 100 i bɛ to k'a daminɛ page daminɛ ka taa s'a labanna k'o fana taa ni segin siɲɛ 100 walima siɲɛ 50 walima i seko dama yira la i kɔni y'a taa ni segin caman i kɛlen kɔ ka aya kelen kelen bɛ taa ni segin i senin kɔ i lɔyɔrɔ la i bɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ fana taa ni segin tugun n'a kɛla o ye a bɛ sabati n'o tɛ n'i ka aya kelen kelen dɔrɔn si tɛ ka taga n'i nana segin a kan lobina i tɛna se k'a tugu ɲɔgɔn na nka an ka min fɔ n'i ka ko ye n'a diyala ta la a bɛ nɔgɔya i ma i b'a aya kelen kelen bɛɛ karan cogo la a bɛ sabati ka ban fana ka daminɛ f'a laban k'o fana karanto k'o sɛya n'a kɛla o ye a bɛ sabati wallahu ta'ala alam dɔ ka ɲininkali kɛ ko yɔrɔ min bɛ ni sanu bɛ bɔ yen ko tuma dɔw la ko bɛ sɔnni de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka sanu bɔ daminɛ ko yala k'i bɛ to o yɔrɔ tɔgɔ i kana taga yen dɛmɛ bɛ ɲini jinɛw fɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kana taga yen sanu mun tɛ bɔ fo ka dɛmɛ ɲini jinɛw fɛ fɔlɔ ka sira ɲini jinɛw fɛ fɔlɔ i k'o kɛ n'i k'o kɛ i faral'o kan ka sɔnni kɛ i hariya ɲini yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ jɛnɛ sɔn yɔrɔ ye wallahu ta'ala alam dɔ ka ɲininkali kɛ ko ni yɛrɛ ma kaba bɛ mɔgɔ min na k'i b'a furakɛ ɲɛ jumɛn ma i b'a furakɛ ni yɛrɛ lɔn ye n'i ka mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ ma kaba b'a la a ma yɛrɛ lɔn de n'i k'i yɛrɛ lɔn i tɛ kaba i yɛrɛ ma o tuma fɛ i bɛ yɛrɛ ma kaba fira ni yɛrɛ lɔn ye i kɔsɛ yɛrɛ ma i yɛrɛ ye jɔn de ye mun k'i bila yɛrɛ ma kaba la ni lɔnni de kɔsɔ i kaba ni yɛrɛ ma dɔw bɛ yen i tɛ se ka karamɔgɔdenya kɛ olu yɛrɛ fɛ o tuma lɔnni man kan k'i bila yɛrɛ ma kaba la ni nafolo ko kɔsɔn yɛrɛ ma kaba b'i sɔrɔ la dɔw bɛ yen olu ka nafolo jaga ka ca ni le n'i ka mananku bɛɛ ye mun kɔsɔn b'i yɛrɛ ma kaba ni mansaya le kɔsɔn yɛrɛ ma kaba k'i sɔrɔ dɔw bɛ yen ile tɛ se ka baaradenya kɛ olu yɛrɛ fɛ o ka mansaya bonya kɔsɔn mun de kɔsɔn yɛrɛ ma kaba b'i sɔrɔ i bɛ ala ka danfɛnw filɛ kɛ ala ka danfɛn kelen o ye dugukolo ye danfɛn kelen dɔrɔn o ye dugukolo ye mɛ ile ɲɔgɔn joli de sera ka lɔ ni dugukolo nin kan ile ɲɔgɔn joli de bɛ nin dugukolo nin kan i b'a dɔn k'a fɔ k'ile tɛ fɛn ye ala ka danfɛnw la fɛn min n'a ka bon i ye fɛn fitinin de ye ala le k'an bonya dɔrɔn ni diinɛ nin ye ni diinɛ bɔra an bolo an tɛ foyi ye dugukolo ye ala ka danfɛn kelen adamaden joli de bɛ dugukolo kɔ kan bɛɛ fana b'a ɲi yɔrɔ taara ni dugukolo na k'a tɔ to yen dugukolo yɔrɔ min bɛ yen ni adamaden tɛ yen o le ka se ka taa adamaden bɛ yɔrɔ min la nin bɛɛ bɛ kɛ ala ka danfɛn kelen kan ka taa sɔrɔ ala ka danfɛn babaw olu fana tɛ dugukolo yɛrɛ danfɛn ye min ka bon dugukolo ala ka danfɛn fitinin dɔ la ala ka danfɛn babaw kɛrɛfɛ ele fana ye fɛn jumɛn ye dugukolo kɔ kan o tuma adamaden tɛ fɛn ye k'a fɔ ko yɛrɛma kaba b'i sɔrɔ ni yɛrɛma kaba k'i sɔrɔ i m'i yɛrɛ lɔn de ni mɔgɔ min k'a yɛrɛ lɔn yɛrɛma kaba t'o yɛrɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ fana i b'a yɛlɛ k'a fɔ k'i bɛ bato le kɛla ko le kɔsɔn i bɛ yɛrɛma kaba la jɔn ka yɛlɛ k'a fɔ ko bato minɛna i ma lɔn k'a fɔ dɔw ka bato bɛ k'a bɛ ban ka lasegin o ma i ma lɔn k'a fɔ dɔw bɛ bato kɛ bato nin yɛrɛ bɛ tiɲɛ o bolo o tuma fɛ mun de b'a yɛlɛ k'a fɔ k'i bɛ bato kɛla k'a minɛnen don hali n'a sɔrɔ fana a minɛna e ma lɔn k'a fɔ ko dɔw ka sɔgɔmadala bato ka fisa ni yɛrɛ ka san 70 bato ye i ma lɔn ko batokɛlaw tɛmɛna i ma lɔn ko batokɛlaw bɛ yen o tuma fɛ n'i bɛ fɛ ka yɛrɛma kaba kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la i y'i kɔse i yɛrɛ ma k'i yɛrɛ filɛ i ye jɔn de ye n'i k'i yɛrɛ lɔn yɛrɛma kaba t'i sɔrɔ n'i ka mɔgɔ ma a b'a yɛrɛma kaba la a m'a yɛrɛ lɔn wallahu ta'ala alam dɔ ka ɲininkali kɛ ko tarawew bɛ kɛla mɔgɔ dɔw bolo dɔw bɛ taa kɛ lɔ 2 dɔw yɛrɛ bɛ 4 kɛ ko yala k'a kiti bɛ cogo di an b'a fɛ na seli min bɛ kɛla sufɛ safo seli kɔfɛ a ye fɔli ma ko qiyamul layl min a bɛ fɔla ma ko tarawew ani a ye fɔla ma ko tahajudo nin bɛɛ seli suguya kelen de ye a bɛɛ dalilu ta yɔrɔ ye kelen o de kosɔn mɔgɔw b'a yela k'a fɔ ko ni ka kelen kɛ man kan ka tɔ kelen kɛ olu ma dalilu faamuya seli min bɛ kɛ safo kɔfɛ ka taa se fajiri ma fɔ ma ko qiyamul layl o waati bɛɛ ye nafila seli waati n'a diyala kɛ su kunjona la n'a diyala kɛ su cɛma n'a diyala kɛ su laban na n'a diyala a bɔ ɲɔgɔn bolo a bɛɛ ye su nafila seli suguya kelen de ye min ye qiyamul layl ye o tuma fɛ n'i k'o faamuya an bɛ ɲininkali kɛ ciba sallallahu alaihi wasallam a tun b'a ka nafila seli la cogo di ciba sallallahu alaihi wasallam kɛɲɛ siyaman nana ka b'a yɔrɔ an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha a ka siyaman lakale ka bɔ ciba yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ciba sallallahu alaihi wasallam a tun min kɛ ka sɛya o de ye lɔ 2 ye n'a ka lɔ 2 kɛ a bɛ salamu bila n'a ka lɔ 2 kɛ a bɛ salamu bila n'a ka lɔ 2 kɛ a bɛ salamu bila nka o lɔ 2 nin o tun ka janja kosɛbɛ n'a bana 10 na a bɛ witiri seli ka a bɛ lɔ 1 kɛ k'o kɛ witiri k'a dafa a tun b'o kɛ ka sɛya
أنا رواية ولا عائشة كلا رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة كاتب اللوتان سبسلي سوكونو يوتر من ذلك ب5 أبي وتر كان اللوري وكري ميناك سيجين كبا أبي لورو كفروكا لا يجلس في شيء إلا في آخرها واللور نبا بيت ونيونا واللور نبا بيت ونيونا وتما فيني سوفن نفلا كينيادو وكري مي ني سلاسلي لبانا كاسي لور جاتلا ناتولا لور واتيبنا إبسكو بيكي ka betu nyona inafo wonana ni riwaya na nyamiwa amba Aisha radhiyallahu ta'ala anha akakanya guro fana fo ako chibatu ngalama yazidu fi ramadana wala fi ghayri ala 11 rak'a ko chibatu ngalani man gisibama sungaro be o sungaro teo kate dofra lotta anin kelinka ako yusalli arba'an kabello nani seli okore babu seli katu nyona tesigi nin nani mana biso kasigi fala tasala an husnihin wa tulihin ko ollo nani akanyamma ani akajjan chomina kikala nyin galikola ika chinya fo chocho ani ka mafa fo chocho ani ika jinya fo chocho ka jangati bobeka suma yusalli arba'an ko fa kabe nan ngore fana seli o fana be ko nya kelema suma yusalli thalathan ko fa be lo sabaseli o to ani fana sufen nafla kanyado ibe se ka lon nan seli ka tahiyya ka salamu bla kaban ka lon nan seli ka salamu ka tahiyya ka salamu bla kaban ka lo sabaseli ka tahiyya ka salamu bla dina nyona o kanya gro fana bala minin tekele nga ciba ka minga ka shaya sala sala we lo fla fla basi tala wati kelingene do wala witu kan fana do fana ke kenya gure fana be minin tekele wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh